لے سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، کن کے گھر میں؟ ان کے گھر میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اگر ہم محفل حسین میں آئے تو پھر اس طرح بیٹھنا بھی کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں جبریل کسی کے گھر آتا نہیں، واہ واہ۔ اور جس کے گھر آتا ہے پھر وہ سلامت رہتا نہیں، اس لیے کہ جبریل بے شک جب بھی آیا ہے تو کبھی قوم لوط پر آیا تو پر پہ اٹھا کر کے پلٹ دیا، قوم نوح پر آیا ہے تو وہ قوم تباہ ہو گئی۔ پہلے تو آتا نہیں، اور آتا تو پھر اس شان سے آتا ہے کہ انسان محفوظ نہیں رہ پاتا۔ لیکن جن کا ذکر کرنے آپ آئے ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ان کے گھر آتا ہے اور کس قدر ادب سے آتا ہے۔ ان کے گھر میں بے اجازت ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ جتنا ذکر کرتے ہیں حسین کا ذکر مثل مشک کے ہے۔ مشک کو جتنا آپ ملتے جائیں گے، جتنے رگڑتے جائیں گے، اس کی خوشبو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک تمنا ہے، لوگوں کی بھی محبت ہے مجھ سے، اور نسبت حسین کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے کہ وہ میری زبان سے کربلا کے مکمل واقعات سننا چاہتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، واقعات کربلا نہ مکمل بیان ہوئے ہیں اور نہ مکمل بیان ہو سکیں گے۔ جس کو حسین اعظم سے جتنی نسبت ہوتی جائے گی، جو جتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ کربلا کو اتنے قریب سے دیکھے گا، اور پھر وہ اتنے قریب سے بیان کرے گا۔ یہ عشق پر موقوف کرتا ہے، یہ محبت اہل بیت پر موقوف ہے کہ جس کا عشق جتنا معراج پاتا جائے گا، جتنا عروج پاتا جائے گا، جتنی ترقی پاتا جائے گا، وہ اتنا ہی کربلا پر آگاہ ہوتا جائے گا۔ اور کربلا کو سمجھنے والے اہل دانش سمجھتے ہیں، اہل شعور سمجھتے ہیں، اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو واقعات آج ہی سے شروع کرنے تھے، لیکن کچھ احباب نے کہا کہ فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو ہو جائے تاکہ اس کے بعد پھر واقعات کربلا شروع ہوں۔ بہرحال سب کی جذبات کا احترام لازم ہے، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے۔ بہت توجہ سے آنے والی گفتگو کو سنیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے چھوٹی سی تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برسوں سے، تقریباً 16 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت رہا ہے، محفل حسین منا رہے ہیں سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ حالانکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تو جب سے کربلا ہوا تب سے لے کر آج تک ذکر حسین کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہمیں بنیاد پہلے سمجھنا ہے کہ کربلا کی بنیاد کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ یہ صرف کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ صرف کسی قلمکار کی قلم کی جولانیاں نہیں ہے، یہ کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے، یہ صرف معاذ اللہ کسی کی عقیدت کا غلو نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے کہ جو بندے کو بھی اللہ نے ایمان کی نگاہ دی ہے، اگر وہ ایمان کی نگاہ سے کربلا کو پڑھے گا تو پورا دین اس کو کربلا کے اندر نظر آئے گا،
मुकम्मल दीन सिमट कर करबला में आता है और करबला हमें जिंदगी जीने का सलीका अता करता है, हमें नामों से रिसालत पर मरने का ज़ौक़ अता करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखें करबला का जो ताल्लुक है वो खास तौर पर अहले बैत से है। अहले बैत क्या, अहले बैत क्या, इसलिए कि आजकल नई नस्ल, नौजवान लड़के, नौजवान जो हमारे मुसलमान हैं, नमाज से नावाकिफ, रोजों की हिकमतों से नावाकिफ, कुरान मुकद्दस की मारिफत से नावाकिफ, अल्लाह उसके रसूल से दूर, इसलिए उन्हें पता नहीं अहले बैत क्या, उनकी अजमत क्या। और फिर राह में इतने राहजन है, राह में ऐसे राहमार हैं, ऐसे लुटेरे हैं कि जिसको भी हाथ लगा चूहे को हल्दी का खड़ा मिला और वो पंसारी की दुकान खोल बैठा। ऐसा ही है, पंसारी बनने के लिए एक हल्दी के खड़े से दुकानें नहीं खुलती, बल्कि उसके लिए जो है लाखों रुपए खर्च करके पहले दुकान में माल भरना पड़ता है, फिर कहीं जाकर कोई सौदा लेने आता है। ये बाट बंदर नहीं है कि दो बिल्लियों को रोटी मिले और बंदर के पास ले जाकर के तकसीम करवा लिया जाए, ये वो कायदा नहीं है। इसलिए पहले अहले बैत को समझो और फिर कुरान से समझो, हदीस से समझो, कुरान और हदीस से समझो। ये न कहना और ये न समझना कि जो मुंह में आता है अकीदत में बोल जाते हैं। हमारे यहाँ अकीदत पाबंद है शरीयत मुस्तफा की, हमारे यहाँ मोहब्बत पाबंद है कानून खुदा की, हमारे यहाँ अकीदत पाबंद है कानून रसूल की। एक बात बताऊं, एक मेयार अल्लाह ने हमें दिया है, एक मेयार हमारे पास है कि मोमिनो, तुम सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना चाहो तो मेरे रसूल से मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मेरे रसूल से मोहब्बत करो। बुखारी बाबुल ईमान में कह दिया गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। यहां पर बाज मोहतातीन ये कहते हैं वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कामिल मोमिन नहीं हो सकता, लेकिन यहां जो ला है वो नफी के लिए है। हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कोई उस वक्त तक हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। कलमा पढ़कर भी, कुरान पढ़कर भी, रोजा रख कर भी, ज़कात देकर भी, हज करके भी, काबे का मुतवल्ली होके भी मोमिन हो नहीं सकता। कब तक? रसूलुल्लाह की ज़बानी सही हदीस सही बुखारी में आ रही है, कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कब तक मोमिन नहीं हो सकता? उस वक्त तक मोहब्बत न करे हबीब खुदा से, मोहब्बत न करे महबूब रब्बुल आलमीन से, मोहब्बत न करे इमामुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हबीब किबरिया से, मोहब्बत न करे सज्जदुल अंबिया से, मोहब्बत न करे हुस्न खुबा से, मोहब्बत न करे जाने आलमीन से, मोहब्बत न करे रूह कायनात से, मोहब्बत न करे साहिब कुरान से, मोहब्बत न करे यासीन और ताहा से, मोहब्बत न करे मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर से। जब तक मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। अगर इतनी बात कह दी जाती कि मोहब्बत न करोगे मोमिन नहीं हो सकते, तो हम सोचते चलो जितनी बीवी से करते हैं उतनी ही रसूल से कर लो, मोमिन होने का तमगा मिल जाएगा। कि कभी कभी बीवी पे आस्तीनें भी चढ़ती है तो कभी रसूल की नामोस पे भी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं। बात मैं बहुत खास तौर पर तुम्हारे दिमाग में बिठाना चाहता हूं, ये
नहीं कि वाकयात करबला आकर के सुन के चले जाओ, अपनी नई नस्ल को, नौजवानों को वो मुंतकिल करना मकसद है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, और फिर गौसो ख्वाजा से ये विरासत हम तक चली आई है। याद रखें मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर इतना कह दिया जाता कि रसूल से मोहब्बत करो, हम सोचते बीवी की तरह कर लेंगे कि कभी प्यार से लुकमा खिलाते हैं, कभी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी कर लेंगे जैसे बच्चों से की जाती है कि कभी सर पे हाथ फेर दें और फिर कभी जो है घर से बाहर भी निकाल दें। लेकिन कुर्बान जाएं अल्लाह अकबर सैयदुल अंबिया के कलाम पर, वो रसूल अल्लाह अकबर जो अफसहुल अरब हैं, जो फसाहत में फसीहों के सरदार है, फसाहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे क्यों है सबे लच्छे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गुफ्तगू मुश्किल अगर हो रही हो तो दिमाग लगा के समझने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज पे तवज्जो करें। रसूल पाक ने फरमाया उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते, हरगिज हरगिज तुम्हारी टोपियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी दाढ़ियां तुम्हें मोमिन न करेगी, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें मोमिन न करेगी। कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उस वक्त तक जब तक तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करो। कितनी मोहब्बत? तो फरमाया गया मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, औलाद से ज्यादा मोहब्बत न करोगे, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत न करोगे। और एक मकाम पे कह दिया गया जब तक अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, अब मेयार हो गया, हुजूर का इश्क कीमती है, हुजूर से मोहब्बत कीमती है। अब तवज्जो फरमाएं, बड़ी नफीस तमहीद आपके दिमाग में इंशाअल्लाह फैजान अहले बैत से बैठ जाएगी तो आगे की गुफ्तगू आसान होगी, और फिर सारी गुफ्तगू हम इंशाअल्लाह इसी पर रखेंगे, इन्हीं बुनियादों पर बुनियादें कायम होगी, और फिर अहले बैत की मोहब्बत का हसीन ताजमहल तैयार होगा, और इंशाअल्लाह आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत के सोते फूटेंगे, और फिर वो दरिया जो जारी होगा तो फिर तुम कामयाबी की तरफ गामजन हो जाओगे। अल्लाह अकबर, मोहब्बत करना होगा, मोहब्बत करना होगा हबीब खुदा से, मोहब्बत करना होगा महबूब खुदा से। कितनी माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा दीन है। मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, मुस्तफा जाने रहमत कुरान है, कुरान है, कुरान है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि इकबाल खुद कहते हैं, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, ये मसलके इकबाल है। और हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रुए तो कुरान माँ ईमा तुई, ईमा तुई। आपका चेहरा ही मेरा कुरान है और या रसूल अल्लाह आप ही ईमान है। जिनको उनके मर्तबे का पता मिल जाता है फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं, जिनको उनकी मारिफत मिल जाती है फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। जब ये तय हो गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ईमान, जाने ईमान, तब वही मोमिन होगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुड़ेगा। और जुड़ने का तरीका ये है कि जिस चीज से महबूब को निस्बत हो गई फिर तुम उससे भी मोहब्बत करो ना। ये अब महबूब इलाही का तस्करा करता हूं। जिस चीज से हबीब को निस्बत हो जाती, जिस चीज को महबूब से निस्बत हो जाती है फिर वो चीज नहीं देखी जाती, उससे भी मोहब्बत की जाती है। आप देखें हजरत महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ
جب محفل ختم ہوئی کسی نے عرض کیا او محبوب الہی، یہ محبوب الہی کسی جاہل کا نام نہیں ہے، محبوب الہی بدایوں میں پیدا ہونے والے اس عالم کا نام ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، اس متقی کا نام ہے جس پہ تقوی ناز کرتا ہے، اس پرہیزگار کا نام ہے جس پہ پرہیزگاری ناز کرتی ہے۔ ہاں اللہ اکبر، یہ چندے پہ پلنے والا نہیں، یہ وہ ذات ہے، وہ ذات کہ اللہ اکبر جس کی خانقاہ سے لاکھوں لوگوں کو لنگر ملتا ہے اور خیرات تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا او نظام الدین بدایچونی، یہ تو بتا کہ تو کھڑے ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تقریر روک دیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تب محبوب الہی نے کہا تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا، جیسے کہ آپ چہرہ میری طرف کیے ہوئے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ